আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আরেকটা ভিডিও দেখবো। আসলে অবহেলিত মানুষগুলা ইন্ডিয়াতে ভাই আমাদের আপনারা কমসে কম একবেলা খানার ব্যবস্থা তো করে আপনারা অবস্থা দেখেন করেন। হ্যাঁ। नमस्कार। नमस्कार जी। এদিকে थोड़ा देर रुक जाइए। जरा जरा जुक्त होच्छेन सबाइके प्रणाम, श्रद्धा, भालोबासा जानाई। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं सभी को प्रणाम। ये जो मालिक है थोड़ा मानसिक रूप से बीमार है, बट मालिक का एक अनोखा टैलेंट है, एक यूनिक टैलेंट है मालिकेर। पहले अभी नहीं, पहले मालिक का बाल का हालत देखिए, मालिकेर चुलेर अवस्था देखुन, उकुन হয়ে গিয়েছে, জট পড়ে গিয়েছে। একজন ভাই फ्रॉम गड़िया स्टेशन ওনার খবর দিয়েছিল, एक भाई फ्रॉम गड़िया स्टेशन मालिक का न्यूज़ दिया था। मालिक का टैलेंट देखिए। मालिक शुरू कीजिए, शुरू करुन। मालिक আপনি কি কথা বলতে পারেন? मेरे ख्याल से मालिक बोल नहीं सकते हैं। घर किधर है आपका? बाड़ी কোথায়? আপনার কি একটা বাঁশি লাগবে? নতুন লাগবে? একটা কি এটা লাগবে চলার জন্য? হ্যাঁ? নমস্কার। এই মুহূর্তে যারা যারা যুক্ত হচ্ছেন সবাইকে প্রণাম, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা জানাই। डिप्रेशन रिलीफ चैरिटेबल ट्रस्टर प्रत्येक दिनेर एक्टिविटी बजाय आछे। नमस्कार। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं सभी को प्रणाम। डिप्रेशन रिलीफ चैरिटेबल ट्रस्ट का डेली एक्टिविटी जारी है। ऐसा लोग जो लोग मानसिक रूप से बीमार और बेघर होता है और ऐसे टैलेंटेड होता है, ऐसा लोग देख के थोड़ा सपोर्ट कीजिए खाना पानी देकर। এরকম মানুষ যারা মানসিক ভারসাম্যহীন, গৃহহীন এবং প্রতিভাবান, এইরূপ মানুষ দেখলে একটু সহযোগিতা করবেন খাবার জল দিয়ে। আমরা নতুন বাঁশি ওনার জন্য কিনে নিয়ে এসেছি। একটু বাজাও। मालिक ये वाला आपके लिए। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। असंख्य धन्यवाद জানাই डिप्रेशन रिलीफ चैरिटेबल ट्रस्टे सपोर्ट করার জন্য। আপনার সাপোর্টের জন্যই আজকে একজন প্রতিভাবান মানুষকে আমরা কিছুটা উপকার করতে পারলাম।
आपकी सपोर्ट की वजह से एक टैलेंटेड मालिक को हम लोग थोड़ा सपोर्ट कर सकें। দেখেন তারা অবহেলিত মানুষগুলোর এই আপনার ব্যাংকবেলা কমসে কম খানা পরিষ্কার করাটা একটু প্রয়োজন যে একটু বললো আমার খুব ভালো লাগলো। আর এই দেখেন এই ছেলেটা কারো সন্তান তো হবেই, চলতে পারে না এবং কি আপনার সে কথা বলতে পারে না। তারপর আল্লাহ পাক তার কি একটা প্রতিভা দিচ্ছে, দেখেন কি সুন্দর বাঁশি বাজাতে পারে।